তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? Can you hear me? Can you hear me? না, শুনতে পারছি না। No, I can't. No, I can't. তুমি সেখানে কি করছিলে? What were you doing there? What were you doing there? আমি খেলিতেছিলাম। I was playing. I was playing. তুমি কখন আসবে? When will you come? When will you come? আমি আগামীকাল আসব। I shall come tomorrow. I shall come tomorrow. শারমিন কখন যাবে? When Sharmin will go? When Sharmin will go? সে রবিবারের মধ্যে যাবে। She will go by Sunday. She will go by Sunday. তুমি কি কাল আসতে পারবে? Will you can come tomorrow? Will you can come tomorrow? না, আমি আগ্রহী নই। No, I am not interested. No, I am not interested. তোমার বাবার নাম কি? What is your father's name? What is your father's name? আমার বাবার নাম শফিউদ্দিন বিশ্বাস। My father's name is Shafiuddin Bishas. My father's name is Shafiuddin Bishas. আপনি কোথায় যেতে চান? Where do you want to go? Where do you want to go? আমি বাড়ি যেতে চাই। I want to go home. I want to go home. আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন? Can you help me? Can you help me? অবশ্যই। Of course. Of course. তোমার মা কি করেন? What does your mother do? What does your mother do? আমার মা একজন শিক্ষিকা। My mother is a teacher.
My mother is a teacher. তুমি সেখানে যাও। You go there. You go there. কেন যাব? Why to go? Why to go? তাদেরকে ডাকো। Call them. Call them. এখন খেতে যাও। Go for it now. Go for it now. এখন কেন? Why now? Why now? তুমিও ওদের সাথে যাও। You also go with them. You also go with them. আমি কেন? Why me? Why me? তাকে যেতে বলো। Tell him to go. Tell him to go. তাকে কেন? Why him? Why him? তুমি মিথ্যা বলো কেন? Why do you lie? Why do you lie? না, আমি মিথ্যে বলতেছি না। No, I am not telling lie. No, I am not telling lie. তুমি কি এটা করতে পারবে? Can you do it? Can you do it? নিঃসন্দেহে, অবশ্যই। Certainly. Certainly. আমি কি জানালাটা খুলতে পারি? May I open the window? May I open the window? ওটা কি? What's that? ওটা কি? What's that? ওটা একটা বিড়াল। That is a cat. That is a cat. এটা কত? How much it is? How much it is? এটার দাম 500 টাকা। It's cost 500 টাকা। It's cost 500 টাকা।
তুমি কেমন আছো? How are you? How are you? আমি ভালো আছি। I am fine. I am fine. দেখা হওয়াতে খুশি হলাম। Pleased to meet you. Pleased to meet you. তুমি কি আমার সাথে যেতে চাও? Do you want to go with me? Do you want to go with me? হ্যাঁ আমি যাব। Yes, I will. Yes, I will. তুমি কি আমার সাথে আসবে? Are you come with me? Are you come with me? না আমি এখন খুব ব্যস্ত। No, I am too busy right now. No, I am too busy right now. তুমি কি ইংরেজি পড়ো? Do you study English? Do you study English? হ্যাঁ আমি নিয়মিত ইংরেজি পড়ি। I study English regularly. I study English regularly. আপনি কি ওষুধ বিক্রি করেন? Do you sell medicine? Do you sell medicine? না আমি বই বিক্রি করি। No, I sell books. No, I sell books. ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।